नमस्कार जय जगन्नाथ ये संध्या को आम आपण अंतर भरी स्वागत करुचु। आपण कहि पारंती जे आम उत्कलीय आम परंपरा किंतु से जो परंपरा आसु बरम जदि को परंपरा आम भितर आउ टिके भल पाइबा को परिवर्तन करुची आउ टिके मनीष पणिया आउ टिके आपणार पणिया को परिवर्तन करुची ताकू हुए तो ग्रहण करिबारे किछि असुविधा न थाए। तेणु से न्याय रे प्रेम दिवस अनेक अनेक अभिनंदन। प्रेम संगीत पाई हो पारे, प्रेम मनीष पाई हो पारे, प्रेम समाज पाई हो पारे। ठीक आज आउ गोटे प्रेम दिवस एथिपाई जे आज भी जो जाति प्रेमी माने जो माटी प्रेमी माने से दिन सीमांत रे थिले पुलवामा रे आउ माटी प्रेम रे जीवन बलिदान देइतिले आज से दिवस भी। तेणु आमे उभय दिवसर अभिनंदन आपण मानक एवं ईश्वर निकट में प्रार्थना ए उभय प्रेम आपण भितर मंदाकिनी ही प्रभावित हो जीवन को आपण आहुरी मन भरी उपभोग करंतु। ए कामना सहित आसंतु आरंभ करिबा। जदिओ आपको आज प्रतियोगिता बोली कहा जाए, जदिओ आज विचारक विचारिका माने अछंती किंतु वास्तव में यह ना प्रतियोगिता ना प्रतिद्वंदिता बरं केबे वृत्तिर चापरे फाइल डोरी भितर निजर प्रतिभा बांधी ही न जाऊ आमे पुणी थरे फाइल बंधन भितर मुकुली आसी आउ टिके मुकुला मन को अनुभव करूँ। से रूपक फाउंडेशन ट्रस्ट ये एक अनन्य कार्यक्रम आउ से श्रेय निश्चित भाव में जाए अनिरुद्ध पाणी महोदय निकटर जे कारण मु तो चाप को नहीं भारी निजे व्यस्त ये जे आजिकल समस्त चापरे नेता ठारू मंत्री जाए समस्ते चापरे अमला ठारू ऑफिसर जाए समस्ते चापरे आजिकल वर्षा भी आपे आपे होनी सी भी लघु चापरे। तेणु ये समस्ते चापग्रस्त। तेणु से चापरू टिके मुकुली जावाई संगीत ही एकमात्र उपाय निश्चित भाव में। तेणु ताकू टिके मन भरी उपभोग करवा आज एक अनन्य दिवस रे। तेबे आज ये कार्यक्रम को आनुष्ठानिक भाव में उद्घाटन करने आमान गहन उपस्थित अछंती जे संगीत जगतर आउ जड़े अप्रतिद्वंदी महानायक ओडिसी कंठ संगीत को समग्र विश्व रे एक भिन्न दिशा प्रदान करिथिबा भिन्न दिगंत प्रदान करिथिबा जड़े चिर नमस्य गुरु जहाँकर उच्चांग गायन ओडिसीर शास्त्रीयता को ओडिसीर स्वतंत्रता को समग्र विश्व दरबार रे प्रतिपादित करिछि जहाको देखी आ जहाँठारु शिखी अजस्र शिल्पी निर्माण होइछन्ति। तेणु संगीत पाई उत्सर्गीकृत व्यक्तित्व होती गुरु डॉक्टर विजय कुमार जेना महोदय पुणी एक भव्य करताली जे केंद्र संगीत नाटक एकाडेमी परी मर्यादाजनक सम्मान प्राप्त करिसेंती महामहिम राष्ट्रपति ठारू एवं ओडिशार एकमात्र संगीत साधनार पवित्र पीठ उत्कल संगीत महाविद्यालयर अध्यक्ष भाव में केवल जे प्रशासनिक कार्य करती संगीतर सेवा करती से कथा नुहे बरं जदि आपण इतिहास पृष्ठा को उन्मोचन करेंगे इतिहास मो अनेक पुराना इतिहास को जाऊ नहीं निकट इतिहास को उत्कल संगीत महाविद्यालय अनेक स्वर्णाव अध्याय जोड़ी होती उत्कल संगीत महाविद्यालय सहित पिलांक पई जहाँ करा जाई परिबो एमिति जने समर्पित निरुता मनीष होचंती गुरु डॉक्टर विजय कुमार जेना महोदय। तेणु अजस्र कथा संगीत महाविद्यालय जोड़ी केबे ई लाइब्रेरी कथा केबे इंस्ट्रूमेंट म्यूजियम कथा केबे रेकर्डिंग स्टूडियो कथा केबे क्रोमा स्टूडियो कथा अजस्र कथा जे करिछंती। तेणु आमे तांको अनेक अनेक कृतज्ञतार सहित आपणक भव्य करताली रे मंच को आमंत्रण करुचु आम सहित मंच रे शामिल हेबे एवं अनिरुद्ध पाणी महोदय को निवेदन रखिबु से भी जे केवल सरकारी फाइल भितरे तांका प्रतिभा चापी हिची नुहे जने सुदक्ष गायक एवं रूपक फाउंडेशन ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठाता संगीत को अति निकटर भल पाउथिबा मनीष से पाछटी आणुचंती आम अतिथि को आपण मानकर करताली सहित। ठिया कर
नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमलिरत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं सञ्जूतं चाग्रजेनं भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं देवानां सारमेशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि। न वै पार्थराज्यं न च कनकमणिक्यविभवं न जाचिरं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधुं सदा काले काले प्रमोदपतिनो गीतचरित जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदा शत्रुवृत्तिविनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते। एठी सरीची उद्घाटनी पर्व आपण माने रुधिमंत करिवे निश्चित भावरे। ईश्वरंकर आवाहन परे अतिथि अर्चनार पर्व अतिथि देव भव। जदिओ संगीत परिवार पाई संगीत गाउथिबा संगीत करुथिबा लोकंक पाई गुरु डॉक्टर विजय कुमार जेना महोदय आदौ अतिथि नुहंती बरं परिवार मुरबी परी। तेणु आमे निवेदन रखिबु तांको पुष्पगुच्छ एवं उत्तरीय दे संवर्धना प्रदान करिबा पाई। धन्यवाद। आमे निवेदन रखिबु गुरु डॉक्टर विजय कुमार जेना महोदय को तांको हृदय दीपत शुभेच्छा वार्ता आज भव्य अवसर रे। आज जो रूपक फाउंडेशन तरफ वॉइस ऑफ सेक्रेटेरिएट जो परिकल्पना अति सुंदर कारण वॉइस ऑफ ओडिशा वॉइस ऑफ इंडिया इन सब बहुत परिकल्पना करा जाइए एवं टेलीविजन माध्यम प्रसारित होची आपण देखते यही सुंदर अवसर रे मंचरे मो सहित जी अनुष्ठान प्रतिष्ठाता अनिरुद्ध पाणी महोदय भाई आमर आपण मान समस्त सज्जन मंडली समस्त प्रणाम करुच्ची एवं विशिष्ट विचारक मंडली गण ये अच्छी। आज मु खाली गोटे कथा कहबी संगीत एभली गोटे जिनिस जहाँ जीवन को परम तृप्ति दे थाए जोटा कहते आमर श्रीनिवास घटवारी महोदय आम मिलू सान भाई कहते जे एते चापग्रस्त आम मनीष होचे गीतटे गाईदेला आपण जिते विरक्त होते फाइल करी गीतटे गाईदेला बेलू गीतटे शुणीदेला बेलू जो आनंद आउ से गोटे परम तृप्ति दे थाए जो थे कि आमर शास्त्र कहुई धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति होता है माने संगीत जी साधना करे। तेणु अति सहज मार्ग हूँ भगवान निकट में पहुँचापी संगीत आउ ताठू शह शह वर्ष धरिक आप तपस्या करूँ मुनि ऋषि मैंने करुँच कि आप करूँ जहाँ भी करूँ कि संगीत हूँ गोटे सहज जोग जोटा कि सहज नाद साधना एवं सेटा अति निकटवर्ती करें प्रभु निकट में पहुँचापी किंतु निजको जिते साधन समर्पित करेंगे से समर्पण भाव न रही से ठाकुर पाखे पहुँच पारे से गीत भितर आपको हजि जावाक पड़ो गीत भितर चरित्र भितर आप जमी गोटे नाटकटे कहले गोटे चरित्र हजि जाऊँगी से भाया गीत गाइला बेले निजको समर्पित करी गीतटी बुझिकी गोटे स्वरटे नुह जे आम शुणटे शुणिक उठिक गाईदवा खाली ना से गीतर मर्मर अर्थ कौन कौ सेन्स कहुई से सबको अनुभव करा पड़ो आपको अनुभव कले तार गीत आहरी तार जो भाव प्रत्येक शब्दरे जो भाव रही से कंठरे से शब्द आपणकर हसटे हो बा कांदटे हो बा दुखटे हो से गला भितर आपको आनिया पड़ो कारण जो शब्दरे अच्छी विरह विरह वार्डटा आप विरह एमती कहले हम कि विरह विरह मुझे कथार कहूँ तेणु से विरहटा अर्थ अत्यधिक दुख जोटा तेणु यही सब कथा जो गीत भितर उपलब्धि हम ता भितर आम से जीवंत करी गीत मध्य फुटे पारिबा। तेणु ये गोटे कहबार माने ये मुझे जानी जो जो माने कंटेस्टेंट सब आसी सी कथा केते दूर ग्रहण करेंगे कारण सी मान तो समय अनुजाई गीत गाउथी बोले आशा आ तेणुक साधक
गोटे अलग जिनिस गीत गाइबा गोटे खुशी गोटे अलग जिनिस मु जानी तेणु आपण मानक भगवान जगन्नाथ आशीर्वाद करूँ बढ़िया गाँतु एक टोटाल गोटे परिवार गोटे ये बोली भावे कई माने ट्रेस होकर गाइबार किसी आवश्यक नहीं जी आनंद आनंदरे गाँतु एवं एंजॉय करते जिनटा को एमती कि फास्ट सेकेंड कि थर्ड है से संबंध में गोटे मुंडे नरकरी रवींद्र मंड भाया गोटे मंच आनिरुद्ध बाबू आज जो परिकल्पना कर गायक आनंद नियंतु ये गोटे भावतुनि गोटे कंपिटिशन में आसू गोटे गोटे कौन हेबी ना ना कि कौन असुविधा हो एंजॉय करेंगे मुझे भावी आपन को एंजॉय करवाटा ही बड़ जिन आज तेणु आ गोटे कथा अनिरुद्ध बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देवी से जड़े बड़ संगठक समाजसेवी कारण निकट में गोटे ब्लड ग्रुप कैंप करते हाँ आई कैंप सॉरी आई कैंप करते मुझे जाइली तेणु यहाँ केते गोटे महत्व उद्देश्य एगुड़ा न करते कौन असुविधा होता आपण मान गोटे खुशी देवाई गोटे किसी आक्टिविटी चालू से भी रिटायर्ड होगले हिरो भाया देखा कि रिटायर्ड होगा किए कह कहले भाई हम रिटायर्ड होगा किए देखा ना तेणुक जहाँ भी भगवान तांको से ये करते भारी श्रद्धेय मनीष मैंने एत भल पाइबार मनीष से बहुत कम पाखे एवं कलाकार बेसी भल पाइबा आ निज तो गीत गाँती किंतु से जो एत भल पाइबा मनीष से आम कला भितर न रही आम आग को माने कलार जो माने जो विकास हम ना कारण आम जब मनीष हिसाब से आम हृदय भल न मुहर टी रागी हो पार कि गीत गाइबा लोक सब सफ्ट हार्टेड हेले सी तार गीत फुटब भूल कहूँ आपण मानक आउ थोड़े समस्त को बधाई जनाऊँगी आज कार्यक्रम अति सुंदर भाव में करूँ जगन्नाथ आहरी आप प्रसन्न हूँ तो स्टेज को आसीगला सुंदर केमती गाँत कि डर किसी न रो मनरे डर न रखी आराम गाना आनंद गाइबे अरे मुझे एंजॉय करने बास से धन्यवाद धन्यवाद आपण मानक मानसिक स्तर में प्रस्तुत करिसेंती गुरु डॉक्टर विजय कुमार जेना महोदय जे मुझे आरंभ कही जे ना प्रतिद्वंदिता ना प्रतियोगिता ये केवल निजक अनुभव करिवार समय जेते बळे रिटायर्ड कथा कहते संगीत एमिति एक कथा आज आपण जो जो पदवी रे अछंती सरकार रा मु भी सरकारी गुरु डॉक्टर विजय कुमार जेना भी सरकारी आम समस्ते सरकारी सेवानिवृत्त हैला परे भूतपूर्व प्राक्तन इंग्राजी रे एक्स बहुत गुड़े प्रिफिक्स आम पछरे लागिवो किंतु कंठशिल्पी लगी पार ना से प्राक्तन कंठशिल्पी से भूतपूर्व कंठशिल्पी सेठी रिटायरमेंट नहीं से एवं भी युवक अनिरुद्ध पाणी आपण गोटे विनम्रतार सब मुझे कहबी जे मैंने आपण भितर किए सीनियर अफिसर अच्छा ओएस अफिसर सीनियर अच्छा मोर भी 14 मास रहा 15 मास भर चाकरी ये सब चाकरी पदपति आप फिल कर आज जोटा कहली परवर्त समय रिटायरमेंट पर यार किसी माने ना मन रखी था आम गोटे पेनसन पाइबा से ना कि किंतु आप जो गोटे कला कि आउ कौन गोटे समाज सेवार निजक नियोजित करेंगे ताहा ही परम तृप्ति देव आपन को आउ कला तो आहरी अपूर्व कला माने शेष ना मु तो रिटायर्ड जो दिन भी बेस खुशी बोली भाव जो ट्रेस भितर आम बेले बेले रोचे आप संगीत महाविद्यालय विषय बेले बेले पढ़ुवे पेपर इत्यादि जो ट्रेस भितर मुझे दिन गोटे मोर सरी जाऊ सरले मुझे आहरी बहुत कम करी आहरी खुशी कर धन्यवाद जिते बड़े अनिरुद्ध पाणी महोदय मो पाखे इनविटेशन कार्ड पहुँचेले मो टाइटल देखी सरकारी पिला हिसाब से डरी जा स्वाभाविक कथा कहले वॉइस ऑफ सेक्रेटरीट मुझे ताहा तो ओडिशा को चलाऊे फाइनाली ओडिशा प्रशासन तो वॉइस ऑफ सेक्रेटरीट ना ओडिशा चलुचे केमिति कहले ना ना एटा सही वॉइस नुह एटा संगीतर वॉइस तो टाइटलटा अन्य मानक आउ टिके चकित करिवो कारण समग्र ओडिशार जहाँ प्रशासनिक कथा आम गाँ गहली गोटे कहते अमला माने जे केबे मरिबेनी से कथा कहते से जहाँ फाइल लिखिदेवे बड़ माने ऑफिसर माने भी ताको टिके आड़ेबा कष्ट हो जाए तेणु से वॉइस ऑफ सेक्रेटरीट ताही ओडिशार मेरुदंड आपण मैंने जहाँ वॉइस दियंती सेक्रेटरीट से भाव में ओडिशा चले किंतु आज जो वॉइस देवे ओडिशा नुह ओडिशावासी हृदय चलो से कार्यक्रम तेणु अनिरुद्ध पाणी महोदय को कहबी हृदय दीपक वॉइस सम्मान्य आजर मुख्य अतिथि उत्कल संगीत महाविद्यालय अध्यक्ष केंद्र संगीत नाटक एकाडेमी पुरस्कार विजेता एवं ओडिशार सुनामधन्य कंठशिल्पी डॉक्टर विजय कुमार जेना महोदय को मोर प्रणाम। मंच तले बसी सचिवालय कर्मचारी बंधु
ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ, ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଥିବା ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ମୋର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍କଳ ଆମର ରୂପକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୋର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ସଚିବାଳୟର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲି, ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସଚିବାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ନାଁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଏଜି, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ହେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଲି? କାରଣ ମୋର ସେକ୍ରେଟାରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା 97 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବିଭାଗରେ ନାଟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା, ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ଆମେ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ରେ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମୋର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ସେ କହିଥିଲେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ତୁମେ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର। ଯାହା ହଉ 2-3ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ନିଜେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲି। 2016 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱେଲକମ୍ ସେରିମନି କରାହେଇଥିଲା ଓସାରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଠି ମୁଁ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଥିଲି ସେଠି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରିବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ସଚିବାଳୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି କରିବି ଦିନେ। ବହୁତ 1997 ମସିହାରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ତାକୁ କରିପାରିଲିନି। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି, ତେଣୁ ଭାବିଲି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିବି, ଆମ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏଠି ଗୀତ ଯେମିତି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଅନେକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିପାରିଲେନି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଥର ପରେ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଗୋଟେ ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ବନ୍ଧା, ତେଣୁ କିଛି ଇଏ କଲେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେ ଆଉ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ନ କରିକି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେବ। 4 ମାସ ସମୟ ଦିଆହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା, ରିହର୍ସାଲ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ କରିବା। ଆର୍ଥରକୁ କେହି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି, ଯେଉଁମାନେ ସୁଯୋଗ ନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋର ରହିବ ଯେ ଆମର ସଚିବାଳୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ବି ଗାଇବି। ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆଣିକି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୀତ ବୋଲିବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେବ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଇବା। ଆପଣମାନେ ସେଠି ତଳେ ବସିକି ମଞ୍ଚରେ ବସିକି ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଗାଇବେ, ଆପଣ ତଳେ ବସିକି ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ ରହିବ। ମୁଁ ସେଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଆଜି ପ୍ରେମର ଦିବସ, ଆଜି ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ। ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର, ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ, ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ, ପ୍ରେମ ସବୁଜ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ କରିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାଟା ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୁଚିକି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା। ପ୍ରତିଦିନ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସବୁଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିବ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଘଣ୍ଟେ କରିବା। କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ସିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବ। ଯେଉଁଦିନ ସଙ୍ଗୀତ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବ ସେଇଦିନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଭଲ ପାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଶ ନାହିଁ ଯିଏ ସେ ଭ୍ରମଣ ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁଆଡ଼େ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଶ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଅଜୟ ଚୌଧୁରୀ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ନ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୋର ଶେଷରେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ହେଲା କି। ଏ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ କାହାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିବ, ହ୍ୟାଲୋ କେଉଁଠି ଅଛ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ନା, ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ନାଇଁ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀରେ ଅଛି, ଟିକେ ରୁହ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ମୋତେ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଗାଇ ଦେଇକି ପଳେଇବି, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। ଆରେ ତୁ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଗ ନା ମୁଁ ଆଗ? ଆରେ ତମେ ଆଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଗୋଟେ କଥା ଦେଇଥିଲି, ଗାଇ ଦେଇକି ପଳେଇବି ନା, ମୁଁ ରହିବି ଏଠି।
ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖାଲି। ମୁଁ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି କେହି ଗୋଟିଏ ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପରସ୍ଥ ଯାଇପାରିବେ। ଶେଷରେ ବହୁତ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଆମର ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା ଆସିକି ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୋର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଆସିକି ମୋତେ ଏଇ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱପ୍ନ ଅସୁମାରୀ, ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ତାପରେ ପରେ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିରାଟ ପରିବାରରେ ବାନ୍ଧିବାର ଯୋଜନା ଅନିରୁଦ୍ଧ ପାଣିଙ୍କ ନିକଟରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କାମନା କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରିବୁ ଏ ମାନସିକତା ପାଇଁ। ଏବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ପର୍ବ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିବେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲ କହେ, ଭାରତୀୟ ଆଇନ କହେ ଯେ ଦୋଷୀ ପଛେ ଖସି ଯାଉ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଚାରକ ବିଚାରିକାର ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ନିର୍ବାହ କରିବେ ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିବା ପରି, ଯେ କାହା ପ୍ରତି ଅବିଚାର ନ ହେଉ, ଏ ଭୟକୁ ଏ ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନରେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ସେ ତିନି ଜଣ କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ। ତାଙ୍କୁ ନିରୁତା ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିରୁତା ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ ଆଉ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ। ଯଦିଓ ଏଇଟା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହଁ କି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ନୁହଁ, ମୁଁ ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିବେଦନ ରଖିବି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ମୃଧନ୍ୟ ଗୁରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ସେଠି ଅଜସ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ଅଜସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ମାଟି ମୁହାଁ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଗେଶ୍ୱରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ନମ୍ରତାର ସହିତ ନିବେଦନ ରଖିବୁ ଆମ ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କରତାଳି ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ। ଏ ହେଉଛି ଆବେଗର ପର୍ବ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ସେମିତି ସେତୁବନ୍ଧ ପରି ଯୋଡ଼ି ଦିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରେ ପରେ ନିବେଦନ ରଖିବି, ଆଜିକୁ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଯିଏ 3-4 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ସଙ୍ଗୀତର ବହୁବିଧ ବିଭାଗରେ ନିଜର ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟନ ହେଉ ବା ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତର ଗାୟନ, ସେ ଭଜନ ହେଉ ବା ପଲ୍ଲୀ ସଙ୍ଗୀତ, ବେତାର ଦୂରଦର୍ଶନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ ମଞ୍ଚ ଆଉ ବିଦେଶୀ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଜଣାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ, ଆମମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟା। ହରପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଆମ ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଜି ଏକ ଚମତ୍କାର ମହାମିଳନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ହରପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ କେବଳ ଫେବୃଆରୀ 14ର କଥା ନୁହଁ, ଯିଏ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଛନ୍ଦ ଭରିଛନ୍ତି ଏବେ ମଞ୍ଚରେ ଛନ୍ଦାୟିତ ହେବେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଏକ ଭବ୍ୟ କରତାଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ସେ ହ୍ୟାପି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ବୋଲି ତାପସ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ମଞ୍ଚରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଏବେ ନିବେଦନ ରଖିବି, ଆପଣଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତର ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଅନୁପ ଜଲୋଟାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରେଇ ଦେଉନଥିବା ଏମିତି ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହାଙ୍କର କଣ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକର ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ନିବେଦନ ରଖିବୁ। ଅନ୍ୟତମ ବିଚାରକ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଗାୟକ,
जड़े चमत्कार कीबोर्ड और हारमोनियम वादक जड़े भल म्यूजिक एरेंजर श्रीकर पाड़ी महोदय। धन्यवाद। परे परे निवेदन रखी बिना संगतरे संगीत हुएनी जो मानक बिना आपण मानक स्वर प्राणवंत हम ना मर्मस्पर्शी हम ना जो मैंने मीठा भरवे आपण गीत आहरी सुगर कोटेड से निवेदन रखी ओडिशा रे तबला कहले जहाँ मुह आम आखि आगे भासे आज को दशंधि धरी बेतार दूरदर्शन चलचित्र धारावाहिक जेते म्यूजिक देखती ता पछरे एवं ओडिसी नृत्य नाटिका ओडिशा रे एबे जहाँ बिना हो पारु नाही जातीय अंतर्जातीय स्तर में गुरु अजय चौधरी महोदय तांका पई पुणे एक भव्य करताली जे ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी सम्मान मध्य प्राप्त करिसेंती। आमे घंटा घंटा भूली तांको हैरान करू अंततः मु निजे तार चाक्षुष धन्यवाद। परे परे संगीतर मुख्य वाद्य हिसाब से आम जहाँ को ग्रहण कर सारीचे जदियो 350 रु 400 वर्ष भितर से वाद्ययंत्र आम संगीत परंपरा सहित ओडिशा रे तार प्रवेश घटी हारमोनियम ता व्यतीत आजिकली आम संगीत करने कष्ट आज जे हारमोनियम रे सुर धरिवे आपण मानक पाई आउ जने सुदक्ष कीबोर्ड प्लेयर म्यूजिक अरेंजर चित्तो भाई निवेदन रखी चित्तरंजन महोदय आम सहित मंच में सामिल हेबे। धन्यवाद। पर पर निवेदन रखी आज जे हैंडसोनिक आम सहित सहयोग प्रदान करेंगे तापस साहू महोदय तालवाद्य जगतर आउ जन अनन्य तपस्वी परे परे आमंत्रण करी आज जी ऑक्टोपैड रे आपण मानक सहयोग प्रदान करेंगे शिवनारायण महांती महोदय मुझे जहाँ को सब बेले कहे जे खंडे सिलट दिखंड खड़ी रे तांका जीवन बीतीगला बोली खंडे सिलट दिखंड खड़ी माने गोटे ऑक्टोपैड और 2टा स्टिक किंतु आपण जहाँ चाहिए माने पवनर प्रतिध्वनि सागर गर्जन मेघर दुंदुबी और पृथ्वीर कंपन राधार पाउजी निकण जहाँ खोजे वाद्ययंत्र से करती वादन तेणु सी होती शिव कारण से हरि और हर भेट होती तो शिव नारायण महांती से धन्यवाद। परे परे निवेदन रखी आज जे कीबोर्ड मान सहित अच्छा जहाँ बयस पाखे प्रतिभा हार मानी चंद्रकांत त्रिपाठी आम प्रिय बबलू चमत्कार म्यूजिक अरेंजमेंट करती गीतरे अधा समय स्टूडियो भितर थांती मंच को बहुत कष्ट खोजिले मिलती। अठारह थर खंडे फोन कले तापर डेट मिले पाखर अजय चौधरी तो आहरी अधिका हाँ से कहे माने मो डांस ड्रामा कहे ठीक अच्छे रात 12:30 जाऊँ तोर बजे देगी आसबि मैंने भावतु प्रोग्राम सारी अजय चौधरी यही बयस 12:30 जाकि स्टूडियो काम करती तेणु संगीत केते युवक रखिपे आपण मानक आपण भितर उद्दामता को केते भरी पारे। बबलू 3 वर्ष पर्यंत डेट नहीं। धन्यवाद। ये सरी संवर्धनार पर्व मु विचारक विचारिका मान अनुरोध करी से आसन अलंकृत करेंगे और वाद्यकार बंधु मैंने आसन अलंकृत करेंगे। हाँ।